बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास में से सवाल नंबर 2 तफसीली सवाल नंबर 2 कर रहे हैं। नज़र पाकिस्तान के अनासिर की तफसील से वजाहत। नज़र पाकिस्तान के अनासिर की तफसील से वजाहत करें। यह हम सवाल बेटा पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें से अहम बातें करते हैं। आपने पेज नंबर 7 से 10 तक इसको हाईलाइट करना है। पेज नंबर 7 से पेज नंबर 10 तक। पेज नंबर 7 निकालें कि नज़र पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़र हयात पर रखी गई है। इबादात, अकायद, इबादात, कानून की हुक्मरानी, अख़वत और मसावात और अदल व इंसाफ नज़र पाकिस्तान के अनासिर हैं। ये मैंने यहाँ लिख भी दिए। अकायद, इबादात, कानून की हुक्मरानी, अख़वत व मसावात और अदल व इंसाफ ये इसके अनासिर हैं। इनकी अब तफसील से देखते हैं। सबसे पहले अकायद। अकायद में तौहीद, रिसालत, आखिरत, मलाइका और इल्हामी किताबों पर ईमान लाना शामिल है और अकायद के मजमूए को ईमान कहते हैं। ये मैंने आपको शॉर्टकट से निकाला था। अकायद में दो बातें यहाँ पर डिस्कस हैं, अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा रिसालत। अक़ीदा तौहीद से मुराद है अल्लाह ताला को एक और वाहिद मानना और इसको किसी को इसका शरीक न ठहराना और कोई भी चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और अल्लाह ताला ने इंसान को जो इस ज़मीन पर बनाया है वो एक नायब की हैसियत देकर और एक खलीफा बनाकर उसी बात को यहाँ लिखा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि बेशक ज़मीन में मैं नायब बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर असल कुदरत किसके हाथ में है? अल्लाह ताला की। और इंसान अपने ताकत के मुताबिक अमल करे और नतीजा जो है वो अल्लाह ताला पर छोड़ दे। इसके साथ अक़ीदा रिसालत। अक़ीदा रिसालत के अक़ीदा रिसालत तमाम रसूलों पर ईमान लाना लाजमी है, ईमान का हिस्सा है। और रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाना और किसी भी एतबार से इसमें शक व शुबा ना किया जाए। ठीक है, तमाम रसूलों को अल्लाह का पैगंबर मानना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ये ईमान का हिस्सा है। और जो इस पर यकीन नहीं रखता, जो इसका इनकार करता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसके साथ बेटा अगला है इबादात का। इसमें अरकान इस्लाम है। आपको मालूम है अरकान इस्लाम 5 हैं। पहला कलमा जो कि अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा रिसालत पर मुश्तमिल है। दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और पाँचवा हज। तो इनके बारे में अब देखते हैं। नमाज कि तौहीद और रिसालत इस्लाम का पहला रुकन है, दूसरा रुकन नमाज है। और अल्लाह ताला ने कई मकामात पर कुरान मजीद में नमाज की अदायगी का मुकर्ररा औकात में अदा करना फ़र्ज़ करार दिया है। जैसे कि इरशाद है कि इन्ना सलाता कानत अल मोमिनीना किताब मौक़ूता, कि बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है। और इसी तरह इस्लाम का तीसरा रुकन क्या है? ज़कात। ज़कात एक माली इबादत है और माली इबादत के साथ इस माशी निज़ाम की मजबूती का ज़रिया है। चंद दौलत जो है वो चंद हाथों में इकट्ठी नहीं रहती बल्कि गर्दिश में रहती है और माशरे के गरीब तबके तक भी पहुँच जाती है। चौथा रुकन रोज़ा। तमाम रोज़ों की तरह रोज़ा भी फ़र्ज़ का बेहतरीन इजहार है और बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान कुर्बत का ज़रिया है। हज इस्लाम का 5वां रुकन जो साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है। और हज के मौके पर अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार मुसलमानों के इत्तेहाद और भाईचारे की ऐसी मिसाल जो दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती। कानून की हुक्मरानी ये इस्लाम के निज़ाम की अहम खूबी है और इसका तस्वुर इस बात पर है कि कानून का सरचश्मा कौन सी ज़ात है? अल्लाह ताला की। और कुरान और सुन्नत, कुरान और उससे रसूल कानून की बुनियाद हैं। ठीक है, ग़ुलाम और बादशाह दोनों कानून की नज़र में बराबर। इसके साथ अख़ुवत और मसावात। अख़ुवत और मसावात, अख़ुवत कहते हैं भाईचारे को, मसावात कहते हैं बराबरी को। अख़ुवत के बारे में हमने जो सबसे अहम बात पढ़ी थी वो थी मवाक़ात मदीना की, कि जब महाजिरीन मक्का से हिजरत करके मदीना आए और तो मदीना के रहने वाले लोगों ने महाजिरीन को अपना भाई भाई बनाया। इसी रिश्ते को मवाक़ात मदीना कहा गया। और इससे पहले जो है वो एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन मदीने की रियासत बनने के बाद अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों, बेवाओं और नादारों के साथ शफ़क़त का सलूक करने का ज़िक्र कहा है।
اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اخوت کس بات کا درس دیتی ہے؟ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی کسی پر کمزور پر ظلم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، اس کی غیبت نہیں کرتا۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے مساوات کو بیان کیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ حدیث آپ کے سامنے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو آخری خطبہ میں بیان فرمایا تھا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، آگاہ رہو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سیاہ فام کو سفید فام پر اور کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر کوئی برتری نہیں۔ برتری کا معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور اسی بات کو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اگلی بات ہے بیٹا عدل و انصاف کی، کہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اور عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف و مبنی معاشرہ ہوگا وہاں پر دوسری چھوٹی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو 2 واقعات بتائے تھے کہ اس کے لیے بتایا تھا کہ عدل و انصاف کی ضرورت جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، اور عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ عدالتوں کا آزاد ہونا ضروری ہے، ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہ ہو، قانون کا اطلاق سب پر ہو، اور امیر اور غریب سب پر سزا کے مطابق اس کا سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قومیں عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے مثال آپ کو بتائی تھی کہ قبیلہ بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی۔ حد لاگو کرنا یعنی جو سزا دینا۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی معاشرہ قانون کی بالادستی سے معاشرے میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوتی ہے۔ تو بیٹا اس طریقے سے یہ ہمارا ایک لانگ کویشچن تھا۔ نظر پاکستان کے عناصر، اس میں 5 باتیں ہیں: عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف۔ اس میں سے آپ نے ہوم ورک میں صرف عقائد کے بارے میں یعنی توحید و رسالت، توحید اور عقیدہ رسالت، اس کے بارے میں آپ نے ہوم ورک میں لکھنا ہے اور ہمیں سینڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے۔ السلام علیکم۔